یعنی السلام علیکم بچه‌ها. در اینجا چی کار انجام داده ایستاده؟ عذر امین برای چی من امین لای کرده ایستادید برای چی؟ کدام کارو باید؟ در کدام قسمت مکتب؟ در این طرف پایان. این طرف ها؟ اینجا مکتب می شود؟ بله. значит برای دیوارها برای مستحکم کردن و جدا کردن دیوارهای مکتب. تاثیرات شما چگونه است؟ خوب است؟ خرسند هستید که در دهه شما خیلی یک مکتب زیبا ساخته شده است. تقریبا میدونید کی باید کارهای ساختمانی تمام شوند؟ 2023 قریب یک سال پس. نقش شما اساسا از چی عبارت است؟ شما چی کارها رو به غیر از آن که لای میکنید انجام میدید؟ یعنی شما به حیث یاردمچی هستید اینجا؟ یاردم میکنید در همه نمود کارها. خیلی خوب است. چند خشت کار میکنید؟ 4 ماه شد. معاش خوب است؟ سری وقت است؟ یگان مشکلات نیست؟ خوب است ها؟ بله درست. با شما برای کار گفتید این لای برای زبار است، برای دیوار. هم دیوار هم به نشون میتید. در اینجا سماوار است برای چای. چای کبود شما می نوشید یا چای سیاه؟ عموما در تابستان با فکرم چای کبود خوبتر است نه؟ فایدهش بسیار است. یعنی این کارهایی که امروز شما انجام داده استاد هم دیوار را چند قدر دیگر بلند میکنید؟ تا بالای همین آهنا ارماتور. یعنی خوشرو می شود، بلند می شود و یک مکتب را پر را حفظ میکند. با این آدم ها یک آشنا شویم. رفته این دیوار درازیش چند متر باشد تقریبا میدونید؟ السلام علیکم. مانده نباشید. از سحر تا همین حاضر چند قدر دیوار کردید؟ 6-7 کвадрат شد. 6-7 کвадрат. اینقدر کار قیناسی کم کردید؟ 6 کم نمی؟ اپلافکا بندی باش مشکل کنه. یعنی شیدها را بستن و اینا مشکلات اساسی هست. اگر تیار باشد در یک روز چند کвадрат کردن ممکن؟ یک روز 15-20 میرزه. 15-20 کвадрат. یعنی این کم نیست. چند نفر 15-20 کвадрат رو در یک روز میریزد؟ 8 نفر. کم نیست یا خوب است؟ درست است؟ نه کم ایو. یعنی زیادتر هم کردن ممکن؟ زیاد ممکن. بله. از روی که من میفهمم تو اونمون طرف میرد دیوار. تقریبا چند روز یا چند هفته پس باید تمام شود؟ پورا تمام میشه. یعنی هر وقت تو کندن در کار با اثر نو بستن در کار بلند برداشتن. شما میدونید که در آینده قهرمانان این دیه میشوید؟ میدونید؟ به خاطری که شما در بنیاد این دیه در بنیاد این مکتب سهم گذاشته استادید. شما یک شاهدان زنده و خوشبخت این ساختمان این دیه هستید که 100 ساله ها درباره شما سخن خواهند کرد. شاید همین نواری که ما میگیریم این هم یک معرفیگر برای هم دیه هم مکتب و هم شما در آینده باشد. یکی در سال مثلا اگر 2040 سوال تیان که مکتب رو چخیل ساختن شاید همین نوار ما جواب به همه سوال ها شود. هم خیلی نیست؟ تشکر. روی که ما میفهمیم همه این کاری بافته یعنی بستن اینا همه مشکل است. یعنی آسان نیست، وقت رو بسیار میگیرد. سیمنت کرده داخل کارا؟ بخواهد بیاید. حسابی چند سال رو چند صد سال رو گرفته در اینجا؟ یک 200 سال 300 سال بس 500 سال کردن در کار میخوای کردن در کار که 500 سال تغییر نیابد. بله درست است. السلام علیکم. شما چیکار کرده استادید؟ کشی. یعنی قم بار میکنید؟ با قم را کجا میبرید؟ در اینجا لای میکنید. برای چی استفاده میشه این لای؟ برای کدام یک دیوار؟ زبور. اسم شما چیست؟ صدرالدین. اسم شما؟ ابراز. یعنی شما پسری کی؟ من پسر ملک کلام. پسر صلاح الدین. انا باید پدر و مادر شما از شما فخر کنند که در ساختمان همین گونه یک مکتب زیبا شما سهم گذاشته. اینم سهم است. میفهمید؟ تشکر به شما. تشکر البته اینا محکم کردید که مبادا باران نشود. اینا سیمنت هستند، یعنی مسائل ساختمان.
یعنی کردید که ویران در صورت باران گرفتن ویران نشود مساله. اما ما دعا میکنیم که باران شود. ببینید که قریب 6 ماه میشد باران نیست. اینم نگران کننده است. Михаил есть? Уверяю вас, ребята, вот этот материал им хватит на ближайшие минимум 4-5 месяцев. Если они все это используют, уже, я думаю, на процентов 80-90 школа уже, значит, строительные работы будут завершены. Только останется косметический отдел. Так, косметика, отделочные работы, когда нужно будет штукатурить, привести в порядок и на этом сдать школу в эксплуатацию. Но видите, большая, достаточно солидная, современная школа. Но я заметил одну интересную деталь. Видите, вон там арматуры. Это уже вот сверху, да, вот как заканчивается стена, там еще есть дополнительно, значит, арматура. Это уже говорит о том, что в будущем есть также возможность достроить также 3-й этаж. Либо сверху, то есть на 3-м этаже, сделать какой-нибудь конференц-зал, да, или клуб. Также для проведения праздников школьных, да, как вы сами понимаете, тоже нужно. Вот, наверняка тут будет по-любому флаг сверху, но если не будет, от меня такое вот скромное предложение, поскольку я любитель нашего флага, флага Республики Таджикистан, который символизирует всю нашу историю. Я выступаю за то, чтобы там обязательно вот посередине повесили большой, достойный, красивый флаг. Барой чиз? Барой возьми плита инчизора. با زبان روسی تقریبا کاریتا میگویم. از من نمیدونم کاریتا زبان تاجیکی باشد یا روسی. عموما که اینا ما همچون کاریتا نام میبریم. در این یعنی سمنت سوس میکنن با قم و شغل و اینا ارالش میکنن و طریق کران بالا میبرن. درست است؟ طریق کران. این همین 2 etaج میشد یا 3 etaج هم شدن ممکن؟ نه حاضرش بگفتن 2 etaج. 2 etaج. اما من میبینم که امکانیت 3 etaج هم هست. چون که از صفت کارها معلوم که خیلی هم با قوت سرسمنت کارها با صفت بلند انجام داده شده استادن. از این شهادت از آن میدهد که یعنی امکانیت 3 etaج برداشتن هم هست. خب خیلی خوب. Вам школа с этого ракурса. И напротив такой пейзаж. Как вам? Село Каздон, Анинский район, Республика Таджикистан. Вот такой пейзаж. Здесь мы говорили, да, будет вход. Тут стадион будет, школьный стадион. Давайте посмотрим, как выглядит, да, стадион школьный. Вот, собственно, вход. Здесь также будут ворота. Строительство в разгаре. И очень регулярно, ребята, также здесь проводится хашар. Что такое хашар? Это когда приглашают всех односельчан на поддержку. Обычно, когда значит, образовывается достаточный объем работ, тогда организовывают хашар и приглашают всех, и все друг другу помогают. И таким образом темп строительства ускоряется в эти конкретные дни. Ассаламу алейкум. شما چخیل؟ خوب هستید؟ اما خوب است. تشکر بیاندازه. چیکار کرده استید در اینجا؟ من میبینم لایسیس کرده استید. این برای همون دیوار باشه. یگان معلومات درباره همین استادیون، این کدام نمودی بازی ها؟ من گفتم فوتبال، والیبال، شاید یگان نمودی بازی. همش فوتبال، والیبال، بسکتبال، همه نمودی ورزش رو در اینجا یعنی اسباب هاش هم مجهز می شوند و امکانیت بازی اوماده می شود راحت ورزشگاه در سطح بلند خیلی پرو خودی شما چند قدر شد در اینجا کار میکنید؟ ما 5 ماه اینجا کار کردیم. من البته شما رو میشناسم، اهل دهه هستید، اما برای 5 ماه شد ما اینجا کار کردیم. با سطح بلند تمام شرایط مهیا. احساس میکنم که با خوشبختی در از چهرهتون معلوم است. برای که برای ده هم یک تحفه خیلی هم عزیز و معتبر در وقتهای نزدیک این مکتب خواهد بود. روحیه اهل ده هم بسیار خوش هستند. صحبت کردیم. بله. تقریبا چند نفر خواننده دارید در این ده؟
قریب 300 نفر خواننده است. تای 300 یا 300 زیاده 300 یا 300 بله درست است. 300 300. این دویم etaجش هم میشده باشد آشیانه دویم اینجا بالکن می شود. دو طرف بالکن می شود. زال پایین می شود اینجا دیگه. در اینجا بازی های تماشاگری رو دارن بالا. تماشا با یک فرهنگی والا بعد با پایین یک مترش دوشیوه است. در این طرف رازدوال است. جای عوض کردن لباس یعنی همه در اینجا هستن. دویم etaجش هم اینجا اگر پوشیده شود یگان چیز میشده باشد 2 متر ولی از همینجا با 3 متر دیگه بلوک میبرد. یعنی بلندتر میبرد. هر کس 3 متر دیگه آبش از زمین تو با 9 متر بلند میشه. بلند میشه خیلی خوب یعنی هم در تابستان میشد بازی کردن و هم در زمستان یعنی در تمام فصل ها بله هم شرایطش خیلی تمام فصل سوق. درست است استوها مونده نباشن تشکر رحمت مرحمت من به شما خلال نمیرسم سلامت باشید. ташаккур биандез. Коль говорили, будет душевая, давайте посмотрим, где это. Примерно где-то тут. Ассалому алейкум. Монда набошед. Душ баштирам дар ҳамин тараф, а? Онҷо мешавад. Инҷо ҳоҷатхона мешавад. Душ дар ин тараф мешавад. یعنی بعد از تمرین بدن در اینجا خوانندگان میتوانند که دست و روی خود را بشویند و خود را به ترتیب آورند. بله درست است. خیلی زیبا. اینجا چی میشود؟ اینجا برای بالکن برآمدن. برای بارو برآمدن یعنی یک زینت ها شاید در اینجا مجهز شود. خیلی خوب. В целом вот так вот выглядит стадион, ребята. Достойно, красиво, отлично. Также, насколько сейчас известно, ожидается приезд высоких гостей. И все те детали, о которых мы не говорили, которых мы не знаем, сегодня обязательно Первый таджикский канал нам расскажет. И вот ту нужную ссылку потом я вам в описании этого видео поставлю, чтобы вы также полностью посмотрели и послушали о деталях строительства этой школы. Но наша задача сегодня заключалась в том, чтобы просто посмотреть, как идут строительные работы. Вообще, ребята, куда ни смотри, за годы независимости, за 30 лет, да, достижения у нас в области просвещения очень большие, огромные. Вот как только включаешь телевизор, обязательно видишь значит, строительство либо новой школы, нового университета или какого-то корпуса, да. Мы достигли огромных успехов. Главное сохранить качество и продолжить вот этот созидательный труд, поскольку вот этот созидательный труд у нас в крови, и это от наших предков, которые практически славились архитектурными шедеврами Центральной Азии, не только Таджикистана, но и Центральной Азии. Вспомните историю. Так что наши потомки, будущее поколение также должны брать пример и продолжить вот этот созидательный путь своих отцов, дедов и прадедов, ребята. Я вот как живой свидетель вам говорю, да, все возможно. Все возможно при желании. Салам алейкум. شما از کدام قسمتی تاجیکستان باشید؟ از طرفای شهر دوشنبه. ترسونزاده وحدت. خیلی خوب. خیلی شد در اینجا کار میکنید؟ 3 ماه شد کار. همه خوب است. مزد معاش سر وقت است. خورد و خوراک تامین است. کدام یک مشکلات نیست؟ نیست. خیلی خوب. البته شما میبینم خرسند هستید از اون که یک آبادی در اینجا انجام میشه. خیلی خوب. وظیفه شما از چی عبارت است؟ خب یعنی چیکار میکنید؟ ما میخش میچینیم کلیشه. یعنی از ابتدا تا انتها هر کاری که هستن شما انجام میدید. خیلی خوب. با شما هم رحمت. تشکر. و باید بگویم که نسل‌های آینده دعای نیک خواهند کرد. حتما. تشکر. Я заметил, ребята, не только центральный вход, но и также с двух сторон, и с правой, и с левой стороны также есть вот такие дополнительные входы. Ну, мы уже говорили, да, что снесут вот этот домик и там построят, значит, столовую, вот эту вот школьную. Здесь все это также под снос. Здесь будет очень красивый сад,
с различными присущими климату Таджикистана фруктами, как вот эти вот каздонские, значит, абрикосы, персики и так далее и тому подобное. Лист очень большой, поэтому не будем говорить обо всем детально. Салом алейкум. Ман шуморо мешиносам, бо хафа нашавед, ки як худтонро маърифӣ кунед, яке бо ягон оное ки мебинанд шояд мехоҳанд бипурсанд кистанд. Ман Каримов Каримбой, сарустои ҳамин иншооти мактаби нави деҳаи Казон. Хеле хуб, бисёр хурсанд ҳастем. Якам як кӯтоҳ как нақл мекардед, чӣ корҳо анҷом дода шуда истодан? То он ҷое ки ба шумо иҷозат асту, яъне метавонед бигӯед, марҳамат бигӯед. Ҳамин иншооти моҳи апрели соли 2022 сар кардем. Худо хоҳад мана 1 сентябри 2023 ифтитоҳ мегардад. Ифтитоҳ мекунанд. Мана тамоми корҳое ки мо кардем, тои рӯз ҳар ду этажи мактаб, мана ин дуюм этаж ҳозир кораш плитамонӣ рафта истодааст. Дар он тарафи вай толори варзиш ки корҳои сохмониаш мана ҳозир 3 блок зада истодиам. Худо хоҳад дар баландии чи иншооти толор 9 метр мешавад, 9 метр баландӣ мешавад. Худо хоҳад ки мана то моҳои октябр мо бояд ки бомпӯш набуд карда. Ҳоло акай Каримбой мегуфтед ки чанд фисади корҳо анҷом дода шуда бошанд? 75% корҳо анҷом дода шудагӣ. Яъне ҳамагӣ 20 ними ками кор мондагӣ аст. 25% кор мондагӣ аст. 25% мондагӣ аз чӣ иборат бошад? Бомпӯш мондагӣ аст, баъд дару трезо мондагӣ, баъд мана корҳои косметикӣ, корҳои вай, яъне ловидану андова кардану ино. Якум этаж шикатурашам буд шудагӣ. Мана худо хоҳад баъди як ду рӯз шикатури дуюм этажа сар мекунам беруноқатӣ, дар трезош омадагӣ. ҳар ду вая иншоота бо мош мондагӣ аст. Ҳар ду иншоот мо дар назар дорем, ҳам мактаб ва ҳам стадиони варзишӣ. Стадиони варзишӣ, мактаб хати. Мана корҳои сохмонӣ забонҳо мана дар инҷо мо аллакай дидем. Бале, бале. Мана ин гирди мактаб сохмон, мана инам рафта истода, худо хоҳад инам аз 50% кораш. کشیدش تمومه. اینجاش میخوره. بسم پس کن. شو ابو انت تهم كرتون اما جبرك یک تا دور از گیت. برام متخصص ها. چی داشتم گرفتم. سلام علیکم. خارجی هم میومد فجو زخشی به وادی بکن
работой, ребята, обеспечены сразу практически почти 40 местных жителей, то есть из села Каздон, и также есть приглашенные мастера из наших других городов Республики Таджикистан, которые вот работают, получают достойную своевременную зарплату, что очень хорошо в условиях, когда мы видим, что происходит в мире и вокруг нас. Вот обеспечивает также население работой, плодотворной занятостью, достойной занятостью, также является одним из ключевых и важнейших задач нашего государства. Вот один из примеров маленьких. Вам гуфтан ки инҷа пеши мактаб боғ мешавад, дуруст бошад? мана ҳамон боғе ки ҳозир дида шудем, ҳамон боғ худаш боғи тайёр аст. Дигар мана ин иншоотҳои кӯнае ки дар инҷо ҳастанд, ҳама ино хеста ҳама дар ваи пеши мактаб ҳамчун майдони вай барои истироҳати талабаҳо боғчаҳо мешавад, роҳрафҳо мешавад. Яъне инҷо ҳам гуфтан инро мебардоред ва инҷо куҷо як ошхона ҳам бояд шавад, бале? ният ҳамин хел аст ки мана иншооти кӯна мебардорам дар инҷо барои толибилимон як ошхонаи замонавӣ, иншини замонавӣ, ошхонаи замонавӣ дар ҳамин вақту барои вай ҷавобгӯ бошад. то чанд хонанда метавонанд дар як муддат, дар як бас барои 320 хонанда, яъне як бас мо дар назар дорем то абед, бо ҳамин қадар дигар метавонад, дигар метавонад баъд аз абед то бего, яъне аз ин бармеояд ки барои ояндаи 300 сол аллакай ҷо таъмин аст, мактаб таъмин аст. ана ин иншооте ки мо кардем, худо хоҳад ки аз рӯи гуфти инженерҳое ки омада дидану рафтан барои ин 100 солаҳо вай дорад. бале бале, деҳад мустаҳкам кардагӣ, ман дидам, бале, дуруст аст. ҳама арматурҳои расист ки 18, 20, 16 ҳаме хел, яъне маҳсулоти босифат истифода шуд. симентҳои босифат качеси маркаи 500 қатъӣ кардагӣ, ягон чизе надорам. бале бале, ташаккури беандоза. ман шумо ва ҳама ин ҷавоное ки инҷо кор карда истодаанд, мо хушбахттарин инсонҳо ҳастем ки шоҳиди сохтмони чунин як дабистони маърифат, фарҳанг, адабиёт ҳастем. дасти ягонтаи шумо дард накунад. Ташаккури беандоза.